Ang isa sa pinakadako na problema jud sa swipe now, pay later or even ang mga installment offers, 0% installment offers is that pag maanad bitaw ka na magsige kag swipe dire, swipe dito pagkauman unya na nimo bayaran tanan or i-installment nimo, pag abot sa billing statement, ma-shock gyapon ka na dako kay mong bayaran tungod kay daghan makagipang palit. Palit sila TV dire, palit sila iPhone dito, palit sila gadgets dire, palit sila appliance dito. Eh di pag abot sa imong billing statement kada bulan, dagko gyapon siya eh. It is a really good feature to manage your cash flow. But kung dili lagi ka kabalo lagi mo diskarte sa imong kwarta gihapon, manlisod gyapon kag bayad. Wala nimo gibudgetan, minimum amount due na lang ang bayaran, dili na bayaran ang statement balance, mabaon na hinon sa utang. Kung ginahimo jud nako sa una, which sometimes ginahimo gyapon nako karon is that kung i-avail na ako ni mga 0% installment, isa lang kabuok na purchase ako ang ginagamit. So kitahay, palitag TV. Butan nimo ang TV is worth 50,000 pesos, 5 months to pay. So mahulog 10,000 kada bulan. Dili ko mag-avail og another 0% installment, dili ko mag-avail og another swipe now, pay later pag dili pa nako tumaimpas. Nganong ina naman, I know for a fact na napo ko isa ka buok bayran, dili pa saktong panahon na mopalit pag another item. So again, it is a really good feature if you know how to manage your cash flow. I'm just sharing with you guys kung ginaon sa namo pag-manage sa amuang style in this particular feature.